सचिदानंद परम ब्रह्म आद्यशक्ति जगदीश्वरी बलभद्र अनंताय परमात्मन पुरुषोत्तम जगत वंद्या महादुर्गा जगत व्याप्तं महाकाली नमामि पाद पंकजे शरणागत रक्षमान श्री गुरु महिमानंद शरण श्री गुरु महिमानंद शरण श्री गुरु महिमानंद शरण। ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरणं ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरणं ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरणं ओम नमः शिवाय शरणं ओम नमः शिवाय शरणं ओम नमः शिवाय शरणं। जय मां जय। मालिका प्रेमी भक्तबंधु मैंने गला अध्याय जो कही ये अध्याय आम कड़कीड़ा बही उपर किसी आलोचना करवा मुख्य प्रसंग गुड़िक आम हवा कि संख्या पर आज आलोचना करवा कड़की अवतार किए जोटा कि प्रथम अध्याय बहीर कड़की अवतार किए से आम आलोचना आरंभ करवा। कड़की अवतार किए समस्त धर्म गोटे जिन लिखाई जे कलिजुग शेष में प्रभु पृथ्वी पृष्ठ को आसी पापी मान को विनाश करी सत्य जुगर प्रतिष्ठा करेंगे। आम हिंदू धर्म अनुसार आमर शास्त्र अनुसार प्रभु कल्की राम कल्की रूप कल्की अवतार रूप आसी पापी मान को विनष्ट करी भक्त मान को रक्षा करेंगे। ताले किए क्या कही पंचा माने अवतार हे बोली प्रथम नवम अवतार बुद्धदेव अवतार को जीवा भीतर गोटे कथा लिखाई जे बुद्धदेव शिष्य को कहते प्रथम बुद्ध नुहे कि शेष बुद्ध नुहे मो पर आउ जड़े बुद्ध आसवे जे विरजा क्षेत्र जन्म लाभ करेंगे एवं सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठा करेंगे सी किए क्या विषय कहते तार प्रमाण आम खोजा। अमेरिका तथा यूरोप विशिष्ट एस्ट्रोलॉजर माने कहते भारतर कौन से एक ग्राम एभली जड़े व्यक्ति जन्म लाभ करेंगे ये सारा संसार को सुख शांति प्रदान करेंगे और सत्य धर्म प्रतिष्ठा करेंगे और सारा संसार रे गोटे धर्म पालन हम। जीव भाई कहते गोटे कथा जे शून्य बाणी हम युद्ध सरी आसब शून्य बाणी हम समस्ते एक धर्म हुआ समस्ते एक धर्म हुआ समस्ते एक धर्म हुआ। ख्रीस्टियान मानकर धर्म पुस्तक बाइबल यही कथा लिखाई जे शून्य बाणी हम समस्ते एक धर्म हो। तो आम आपको विश्वास करी जो बुद्धदेव जो अवतार रही आसवे सत्य धर्म प्रतिष्ठा करेंगे बोली बुद्धदेव कहते सी किए कौटी आसवे किपरि आसवे से विषय आलोचना करवा। जो मैंने मो बही नहीं निश्चित भाव में पढ़ी थे किटा पृथ्वी जिते प्रकार धर्म अच्छी जिते बड़ बड़ धर्म सब अच्छी इस्लाम हो ख्रीस्टियान हो हिंदू धर्म हो बौद्ध धर्म हो यही अवतार के विषय में प्रथम सूचना आमको स्वामी श्रीधर दास सिद्ध चंद्रिका ग्रंथ देते सी एकादश शताब्दी बा द्वादश शताब्दी जो जगन्नाथ मंदिर या जो सी गौरवान्वित कहते द्वितीय इंद्रद्युम्न बोली से द्वितीय थर पर जगन्नाथ मंदिर तैयारी करते समय जन्म पुरी होता
ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପୁରୀରେ କଳ୍କୀ ଅବତାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଲେଖି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖି ତା ଗୁପ୍ତରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟା କଳି ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରସାର ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପୁରୀରୁ ଯାଇକରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତାକୁ ତମେ ତମ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତମ ପାଖକୁ ତମ ଆଶ୍ରମକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିବ ସେମାନେ এই ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ବା ନେମାଳରୁ 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଣିଥିଲେ, 5ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଣିଥିଲେ। ଆଦି ସଂହିତା, ଅନାଦି ସଂହିତା, ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଗାୟତ୍ରୀ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ବା 24 ପଟ ମାଳିକା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ କପି ପ୍ରଭୁ ଆଣିଥିଲେ। କହିଲା ବାହୁଲ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବା କଳ୍କୀ ଅବତାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀହରି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ, ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ନିୟ ବହି ତଥା ଅନ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୃପବର, ସେ ରାଜା ରାଜବିଧାନର, ସେକାଳେ ମୋହର ଜନମ, ଆଜ୍ଞାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍ଥାପନ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁପ୍ତ ହୋଇବ, କଳି ଶେଷରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ କଳି ଶେଷ ସମୟରେ ତା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 2000 ମସିହାରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ମୁଁ, ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣ ଯାହାର ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ମୋତେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ମୋତେ ସପନେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ, ସେ ସର୍ବ କହିଲେ ପ୍ରକାଶୀ, ବୋଇଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ କର ତୁହି, ଗୁପ୍ତେ ରଖିବୁ ଲୁଚାଇ, କଳି ଶେଷରେ ହେବ ଖ୍ୟାତ, ବାରଣ ସମୟରେ ଭକ୍ତ, ଉଦୟ କାଳେ ହେବ ଜଣା, ତୁଟିବ ସକଳ କଳ୍ପନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ସମୟ ଆସିବ, ପାଖି ଆସିବ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଖି ଆସିବ, ସେତିକିବେଳେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ କଳ୍କୀ ଅବତାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲା ବଲ୍ଲେ କଳ ତା ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ କାହିଁ, ମୋତେ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଜମିଛି, ନିଷ୍କାମ ଖେଳ ହେବ ଯେବେ, ପୁନଶ୍ଚ ଜନ୍ମ ହେବି ତେବେ, ଗହଣେ ଖଟିବି ପାରୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଶେ, ଧନ୍ୟ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଶ, ଧନ୍ୟ ସେ ନୃପତି ନରେଶ, ତାର ତପସ୍ୟା ଭୂମି ଦେଶେ, ଯା ହୋଇବ କଳି ଶେଷେ। କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଣ ରହି ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବି ଏବଂ କଳିର ଯେଉଁ ଶେଷ ଲୀଳା ହେବ, ଯାହାପରେ ସତ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ସେ ଲୀଳା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେବ ତା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବତାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି କପିଳାସ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ 12 ବର୍ଷ କାଳ
से आसी महिमा धर्म प्रचार करते शिव पुराण एक वर्णना कराई कौन लिखाई ए कपिलास आसी आंबे को चिन्ह न पारे यही स्थान में कुंभीपट लगी होइले गुरु छात अक्षय बाल उतरिले ए गिरी कोटरे रखिले प्रभु कपिलास पर्वतर शिखर थी देवसभा पाखे गोटे गुंफा भर रही तपस्या कर आसिक गोविंद दास जी कि जगन्नाथ अवतार थे प्रथम शिष्य अमय गोसाईंकर भेट करते दीक्षा नहीं से दिजन जाक गुरु शिष्य कुंभीपट धारण करते ये वर्णना है शिव पुराण में परम संहितार 1800 पुटल कौन लिखिले कैलास गिरी शिखे हरि बसव जोगलय करी शून्य समाधि जगपृष्ठे धारणा ध्यायी निजपटे फल आहार जोगे एक अंते निज भक्ति जुगे एक जोड़िया गोसाई बोलाई फल आहार सुखे कही ये तत्व कहले परम संहितार से प्रभु कैलास गिरी शिखर कैलास हूँ कपिलास कपिलास को द्वितीय कैलास कह जाए शिवंकर द्वितीय स्थान हूँ कपिलास से गिरी शिखर जहाँ मुझे कही आप देवसभा पाखे ये कथा से वर्णना कर कैलास गिरी शिखे हरि बसवे जोगलय करी शून्य समाधि जगपृष्ठे धारणा ध्यायी निजपटे फल आहार जुगे एक अंते निज की भक्ति जुगे एक जोड़िया गोसाई बोलाई फल आहार कही प्रभु से 12 वर्ष क्षीण रखाई तपस्या करेंगे ये आ गए तथ्य देते प्रभु 24 वर्ष तपस्या करेंगे गोटे जुग 12 वर्ष फल खाई रे गोटे जुग क्षीर खाई रे लिखाई अनेक ग्रंथ मान प्रमाण देते प्रभु 12 वर्ष तपस्या करते सेतबे धूलिया गोसाई बोली कहला कारण प्रभु धूली शोते खाली देहरे समस्त धूलिया गोसाई बोली कहते अनादि सहित सप्तम अध्याय लिखाला कौन पुणी द्वापर जुग अंते एकड़ी जुगर आगते नीलाचल दारु ब्रह्म पूजा खेलिले भगवान पुणी चैतन्य नित्यानंद जन्म लगे जुग मध्य प्रभु अनादि जोगेश्वर महिमा करिवे प्रचार वृक्ष बकल परिधान वैष्णव मूर्ति होइण अण अक्षर महादीक्षा भक्तजन को दे दीक्षा ये सीधा खोलिले अनादि संहितार अच्युत जे प्रभु वृक्ष बकल परिधान करी वैष्णव मूर्ति धारण करी अण अक्षर महादीक्षा भक्तमान को देवे महिमा धर्म दीक्षा देवे पुणी अनादि संहितार नवम अध्याय लिखाला कौन आगत शिवाहु कली आंबे जन्मु मर्तपुरे प्रबुद्ध अंगे हेबुजात शून्यु अदनी संभूत कली पाप हेब गुरु अघोर अन्याय हेबारु महिमा धर्म प्रकाशबू धर्मे धरित्री उत्साह सब महिमा धर्म प्रकाश करी धरती को उच्छ्वास करेंगे ताप भार उच्छ्वास कर धरती को क्या करेंगे आदि संहितार तापर अनादि संहिता कौन कहले से प्रभु ज्योतिर्वयधारी महाशून्य अवतरी ब्रह्मांड लगी जाजनग्र पड़ी महाजोग से जोग ध्यान ब्रह्मराशि मर्तमंडल परकाशी ब्रह्म अनुसार अवतार अशेष ब्रह्मांड ठाकुर उपत्य सम्बल राज्य जन्म लभी ब्रह्मकूले बालदकार पितामाता विनाशी होई भी अचिंता समय हेबी मनतारी बाई बातुल व्यतीत गुरु प्रभु कलिजुग शेष भाग संबल ग्राम जार प्रमाण विगत अध्याय मानक संबल ग्राम कौटी जाजपुर दशाश्व घाट निकट हरिहरपुर क्षेत्र से पिता विष्णु शर्मा माता यशोवती जहाँ ना दिखाई जहाँ ठीक ना नुहे जहाँ कही जागरू तो ना दिखाई मालिकार तो थार ना जहाँ हो से अनुसार 1787 ख्रीष्टाब्द मधुबारिणी जोगरे धरा पृष्ठर अवतरण कले महाजोग पड़ा मान मधुबारिणी जोग सब महाजोग बारणी स्थान वर्ष पड़ा मधुबारिणी जोग
ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଥିବା କଳ୍କି ଅବତାରର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଏହି ବିଷୟ ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁର ଦାସ ଓ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ହୋଇବେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ମହିମା ପରମ ଈଶ୍ୱର, ଭ୍ରମିବେ ନବଦ୍ୱୀପ ବହି, ଭକତ ହିତେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ସର୍ବକର୍ମ ସାଧି, ସେ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଆଚ୍ଛାଦି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠାବେ କରି ଠୁଳ, ଗୁପ୍ତ ଆରମ୍ଭେ ନିଜ ଖେଳ, ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ପାଦି ଶୂନ୍ୟସୀମା, ହୋଇବ ପରମ ମହିମା, ଗୁପ୍ତ ବେଳେ ହୋଇ ଗୁପ୍ତ, ସାର ଭକତ ହୃଦଗତ, ବାହୁଡ଼ି କଳିକି ସମୟ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତେ ହେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପରେ, ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ରହିବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ିବେ, କଳ୍କି ସମୟ, କଳ୍କି ଅବତାରର ସମୟ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ସେ କଳ୍କି ଅବତାର ହିଁ ବାହୁଡ଼ିବେ। ଜୋରନ୍ଦା ନାମେ ଏକ ଗ୍ରାମ, ସେ ଗ୍ରାମ ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଧାମ, ତହିଁ ତେଜିବେ ଜିଜେଶ୍ୱରୀ, ସମାଧି ଯୋଗାସନ କରି, ନିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱାମୀ ନ ଯାଇ, ଋଣ ହୋଇବେ ଭକ୍ତ ଦେଇ, ଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବତାର ଅନ୍ତେ, ଶୂନ୍ୟ ହୋଇବେ ଦିନା କେତେ, ଯେଣୁ ହୋଇବେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ, ହୃତ ହୋଇବେ ଅନାଶ୍ରୟ, କଳ୍କି ଅବତାର ହେଲେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ମାନେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଅନାଶ୍ରୟ ହେଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଡାକୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବହୁତ ଥର ବହୁତ କଥା କହିଛି, ଏଇ କଥା କହିଚାଲିଛି, ତମେ ଘରେ ଥାଅ ବା କେଉଁଠି ଥାଅ, ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ଏକଥା ମୋ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ଅତୀତକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କଳ୍କି ଅବତାର ଉପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ହୋଇକି ଶରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଘରେ ଥାଇ ବି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ସେ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଦିନ ହେବେ 60 ବର୍ଷ? ଦ୍ୱାପରେ ପଣ୍ଡୁର ନନ୍ଦନ, ସେ ସହଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣ, ବହି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ବୀରବଧୂ, ନାମ ତାଙ୍କର ଅଟେ ସିନ୍ଧୁ, ସେ ତା ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ, ବିଶ୍ରାମୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁପ୍ତେ, ସେଉ ସମାଧି ସେବାଧ୍ୟାୟୀ, ସକଳ ସିଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାପରରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସହଦେବ, ସିଏ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ତା ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାରରେ ସିନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୃପା ସିନ୍ଧୁ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାବା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବେଳରେ ପ୍ରଭୁ 60 ବର୍ଷ ରହିବେ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାରକୁ ଆସିବେ ଧରାପୃଷ୍ଠ। ଉଦୟ ହୋଇଲୁ କଳିର, ତାରିବୁ ଭକ୍ତମାନ ମୋର, ତୋତେ ନିର୍ଗୁଣ ପଥେ ଥୋଇ, ମହାନିତ୍ୟକୁ ଯିବି ମୁହିଁ, କୁପୁଣି ବଦଳାଇ ଘଟେ, ଭକ୍ତରେ ଉପୁଜିବ କୂଟ, ବାରଣ ହୋଇବେ ସକଳ, ବାଦୀ ବିବାଦୀ ଭକ୍ତକୂଳ, କଳ୍କି ହେବୁ ପୁଣି ଆମ୍ବେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିଥା ଭାବେ, ବର୍ତ୍ତରେ ଉପୁଜିବ ଭାବ, ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତକୁ ଦେବୁ ଠାବ, ଏ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିଣ ବହିରେ, ଶୂନ୍ୟ ହୋଇବି ଜୋରନ୍ଦାରେ, ଥିବୁ ଅବନା ପୁରେ ଯାଇ, ପୁଣି କଳ୍କି ଉଦୟ ହୋଇ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି? ଯେ ମୁଁ ଘଟ ବଦଳେଇବି, ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘଟରୁ ଆସି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କ ଘଟରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ଘଟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
बर्तमान जहाँ चली भक्त समाज दुई भाग हो कुंडी पटधारी बकलधारी बकलधारी एवं गोपुणीधारी ये समाज मध्य गंडगोल चलती समाज सेवा विभिन्न जगह तेणु से कथा से कहते जे मुझे शरीर त्याग करी मो गला परे भक्त मध्य गंडगोल सृष्टि हम एवं भितर कली आरंभ हम कली की जन्म हबू मैं आसबू जिते बड़े भक्तर पूज्य भाव तत्व भक्त को देवु ठाप सब तत्व भक्त मान ठाप देवे बुझिपारा बापा तेणु ह्यू भाई गोटे बाणी कहते छाती दंभ करी रही जेहू देखिब कल्कि खेल छत टेकी देवे निजे गुरुदेव अनंत हेबे भूपाल जे छानिया न हो कही छन्न छन्न कली जुग होइलानी गला बेले देवे कही ज्योतिषा ग्रंथमालार 41 क ज्योतिषा लिखिले ये छाती दंभ कर रही प्रभु को शरण रही से ही कलिकी खेल देखिपार से ही प्रभु को देखिपार एवं से ही प्रभु को सेवा करिपार प्रभु कौन करेंगे सैला बलभद्र को अनंत मस्तक छता टेकी छत्र टेकी भूपाल करेंगे पृथ्वीर अधिपति करेंगे समस्त कहते प्रभु बलभद्र भारतर प्रजा हे संपूर्ण भूल कथा बही आलोचना बेले आप जनइबी उत्तर कल्कि बोली जड़े बलभद्र अवतार राजस्थान जन्मग्रहण करेंगे से ही भारत जहाँ भी प्रभु दिल्ली जाई राजसिंहासन बसइबे अभिषेक करेंगे सब भी भूपाल भू माने पृथ्वीर प्रजा हे जहाँ हो आर अध्याय आगे आगे तथ्य आपको देमु जय जगन्नाथ जय पंथ।